Ah. Sir, kumusta yung training nyo, sir? Okay lang sir, bili. Challenging naman at maging masaya. Sir? At Yan yung mga mahirap lang sa umpisa talaga. batch 4. Batch 4 sir, bakisig. Makisig. Yan. Breakfast muna sila. Yan, sir. Kumusta yung training, sir? Kilo lang, kilo. Shoutout sa mga single, dumadami na tayo. Yan, mga batch. Ano yan? On time sir. Breakfast muna sila. Mamaya, ulit start na yung training nila. Sir, shout out. Makikita ka sa Facebook ko. Ipalo kita, sir. Sige, mamaya. Sir, anong masasabi mo sa training, sir? Ayos sir. Approve. Sir, anong masasabi mo sa training? Okay, sir. Mamaya, Satisfied. start pa lang yan, ha. Mamaya, ito hindi ko na pa tirkwento kasi pumunta na sa bahay ito. Yan, Sir, mag-iwan sir kayo plus ng number sir, kuya sa GC sir. mamaya, Ano na lang siya, add mo na lang. plus 4. Maka-join kami sir. Yan, plus 4. Ay sir. Makikita ka sa vlog ko, sir, ha. Sir. Nakapalo naman ako dun sir eh. Viral pa naman na, sir. Bicolano. Yung babae nung class 3, 1.1 million in views. Yung John yun doon. Si Aman? Mas wala pa yun. Yan, plus 4. Hi, sir, hi. Hi, sir. Makikita sa yun. Yung mga class 4, ayan o. Makisig. Yes sir, magkisig. Makisig yun. Bye-bye. Yun o.